রাধে রাধে, ভারত মাতা কি জয়। বড় ভাই আশা করছি সমস্ত পাবলিক ভালো আছে। আর ভালো না দেখলে জবরদস্ত ভালো থাকার চেষ্টা করবে। যদি এই চ্যানেল নতুন থাকো তাহলে বড় ভাই গড় করবে, ভিডিওটা দেখবে, যদি মনোরঞ্জন লাগে তাহলে সবকিছু করবে। তো পরিষ্কার গল্প। তো কাকা তুমি ইন্ট্রো লাগাও, আজ সেই লেভেলের ভিডিও হবে। Namaskar. Welcome to Vikas Editing Purulia. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Review. अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।